እግዚአብሔር የሆነ ስራ እየሰራ በነበረበት ሰዓት ወልድ እንደሚያግዘው የሚናገርበት ጥቅስ አለ አይደለ? የሆኑት ቦታ ላይ ሴቭ አድርጌው ጠፋኝ። ወልድ እንደሚያግዘው አይነት ነገር ወይም ልጁ እንደሚያግዘው አላስታውስም ወላሂ። እሺ ግጭት መጽሐፍ ላይ ግጭት ከምትላቸው ሁለት ጥቅሶች ልትሰጠኝ ትችላለህ? ወይም አንድ ጥቅስ። እሺ የማይታረቁ ግጭቶች የማይታረቁ ጥቅስ ነው የምሰጠው ወይስ ማንበብ ነው ሀሳቡ? ጥቅሱን ብትሰጠኝ ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር እንደዚህ ይላል፣ እዛ ጋር ደግሞ እንደዚህ ይላል የሚለው። እሺ ኦኬ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 11 እስከ 17፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 12 እስከ 20 ድረስ ያለ በጣም ትልቅ የኦርደር ችግር አለበት። በጣም ትልቅ መቼም የማይታረቅ ዘላለም ማንም ሊያስታርቀው የማይችል ጥቅስ ነው የጥቅስ ማለት ነው። እንዲህ አይነትና ይሄን የመሰሉ በጣም ብዙ ናቸው። ይሄ አንደኛውን ያዘው ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ ነው። ሁለተኛ ሌላ ጥቅስ ደግሞ እስቲ ጥሩ ጥቅስ ከሚሉት እሺ አንድ ከአዲስ ኪዳን ሰጥቻለሁ፣ አንድ ከብሉይ ኪዳን ልስጥ ደግሞ። እሺ ኦኬ ኦኬ ኦኬ። መጽሐፈ ዜና ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 36 ቁጥር 9 እና ሁለተኛ ነበርና ቅድም ገብቶ ነበረ ክርስቲያን ነው አሮን የሚለው ሀሪን የሚለው አሮን የሚለው መረዳት ክርስቲያን ነውና መረዳት ፈልጎ ነበር። እስኪ በእንግሊዝኛው ኧረ በለው አሁን ጊዜልና ባክን ነው በእንግሊዝኛ ሌላ ቤት ሄድ እንጂ ነው ያውናችሁ። ገና እንደገና ቃላት ዲክሽነሪ ልፈልግ እንዴ? አንድ ስንት ሰው እንትን የምልበት ሰዓት ነው። ላወራው እችላለሁ ግን እስኪ የተወሰነ አወራ። ትንሽ ያን ያክል ብዙ አያወራም። እስኪ የተወሰነ የሚጠይቅ ነገር ካለ የተወሰነ። እሺ ለማንኛውም አንተ ጥያቄ አለ ቢላል? ኧረ እኔማ የለኝም። ለሱ ተበቃኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሰማለ ብሮ ይሰማል ይሰማል። አይ ማዩ ነው። ምክንያቱም እዚህ ያላችሁ ጀማዎች ሁሉም ያወቃችሁ ሰሞኑን የጀመርነው ቻሌንጅ አለ። ዛሬ አዲስ ቤት ብር የተሰበሰበ ነበርና አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ ይህን ነገር እያስታወስን እሺ፣ ጀማዎቻችን እህት ወንድሞቻችን ማሰልቸት የለብንም። ምናልባት እህት ወንድሞቻችን እኛን ስለሚያከብሩን ሊሰጡ ይችላል። ነገር ግን ይሄ ወንድማችን ነዓም አላህ ይርዳው፣ ነገር ግን ቅድሚያ የሚሰጣቸው እህት ወንድሞች አሉና ስለዚህ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም። ጀሚ ብሮ መረዳት ይፈልጋል ሲል ትክክል ነው። መረዳት ይፈልጋል ሲል ግን ስለ እስልምና ነው መሰለኝ ወይ ጥያቄ ያለው መሰለኝ። እንደዛ ነው እንጂ አይ ዶንት ቲንክ ሆነ በቋንቋ የሚያውቃቸው ኡስታዞችን አሊሞችን ቢጠይቀ ይሻል። እንደዛም ከሆነ ደግሞ ማለት ነው እኔ አይመስለኝም። እኔ በዛ ነው የተረዳሁት። What I do when he say hi how are you like that, then I start hello hello okay hello brother, how are you? I'm good. I'm fine alhamdulillah. You got a question or what? No, I just have just little bit questions because my friend forced me to speak with you, so that's why. There's a voice bothering my ear. Sorry? It's bothering me. Your Yeah. background. I'm sitting outside, not in the room. So it's okay. My friend said to me, in the you not believe in the Quran. Yeah, this is the truth. I not believe in Quran because I am Christian, right? So okay, as a Christian, I have to believe in all words that have in the Bible, right? Yeah. As a Christian, of course, but yeah. As a Christian, I have to understand the all words into the Bible, right? Yeah. So can you show me where is the contact about the Prophet Muhammad? Yeah, I can show you some
Okay. verses. But before that, Yeah. do you believe in Bible? Yeah, I believe in Bible. Do you believe the Bible is from God? Sorry? Do you believe this Bible is from God? Yeah, of course. Okay. Do you believe God's word contradict or? No. I believe the God words the people translate. Okay? Yeah. So Yeah. It's the how can we language. check the? We It's the don't have the original manuscript. So how could we check? I don't know, bro. We So have Bible. can I show you some contradiction Bible? I said I have Bible. So how can you said that? Let me show you. Let me show you some. Okay. Okay. No have hand free. You can see, right? Yeah. Can Sorry? Sorry? have you heard the name Acazias in Bible? Yeah. Okay. In some verse, okay, where is it? Let me show you. Oh, right. Let me show you. Yeah. Second Chronicle, verse, chapter 22, verse 2. Okay? Second This Chronicle. is Old Testament or New Testament, bro? Old Testament. Old Testament. Let me show you. Yeah. Okay. Acazias began to reign when he was 20 years old. Yeah. What does it say? When he was? Yeah. 20 years old. Yeah, right. And he reigned on 1 year in Jerusalem. Yeah. And his mother's name was Gatolia and the daughter of Ambri. Yeah. Ambri. Okay, this man began to reign, which his name is Acazias, was 20 years old when he began to reign. And he reigned 1 year in Jerusalem, right? Yeah. So, in other verse, 2 King, chapter 8, verse number 26, it says, 20 and 2 years old was Acazias when he began to reign. And he reigned 1 year in Jerusalem. And his mother's and the name of his mother was Gatolia, the daughter of Ambri, king of Israel. Yeah. So I'm asking you the question that how old was Acazias when he began to reign? The top, they write about 20. And the second chapter, they write about 20 and 2 years old, right? Yeah. Which one is the God's? Which one is God's word? This one or this one? Try to understand. I ask you, can you show in the Bible there about mention about prophet? Yeah, I'll show you that. I'll show you, inshallah. I'll show you. Not this one. I'll show